Okay, let's turn with our Bibles to Philippians 3. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 3. And while you do that, I want to pray. Mientras hacen eso, voy a orar. Lord, we thank you for this day. Dios, gracias por este día. We thank you for your presence, Holy Spirit. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Lord, that when you look upon the earth, Que al mirar la tierra, you would see us, God, nos veas a nosotros, Dios, with hearts wide open, con corazones abiertos, saying, yes, Lord, here we are. diciendo, sí, Dios, sí, Señor, aquí estamos. Do what you will. Haz tu voluntad. We want to obey. Queremos obedecerte. Thank you, Lord, for your word. Gracias, Señor, por tu palabra. That you would speak to our hearts Habla a nuestros corazones and that you would guide us so that we will become the children that you desire. y guíanos para convertirnos en los hijos que tú deseas. And Lord, that we would become the church that you always saw in your heart. Y, Señor, que nos podamos convertir en la iglesia que siempre viste en tu corazón. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén. Well, we're coming to a close, Estamos llegando a la conclusión the close of this year. de este año. And all year we've been using Philippians 3:13 to 15 Y todo el año hemos estado usando Filipenses 3 del 13 al 15. as the vision that God has spoken to us and is guiding us as a church. Es la visión en la que Dios nos ha guiado y nos ha hablado como What is it? iglesia. Do you remember? ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Alcanzando propósitos eternos, reaching eternal goals and purposes. Amen? So we have seen all year long Durante todo el año hemos visto that God has been speaking to us how we can reach that purpose. Dios nos ha estado hablando acerca de cómo podemos alcanzar ese propósito. And last week we saw that we should take a decision. La semana pasada vimos que tenemos que tomar una decisión. We should take a decision to decide how we want to live our lives. Tenemos que tomar una decisión acerca de cómo queremos vivir nuestras vidas. That we can live it all in for the glory of God, Podemos vivirlas para la gloria de Dios or we can live it for ourselves. o podemos vivirlas para nosotros mismos. And we talked about that we only have one opportunity in this life Y hablamos acerca de que solo tenemos una oportunidad en esta vida to live according to what God has called us to do. de vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a hacer. As we saw in the video, correct? Como vimos en el video, ¿verdad? We saw that God has called us to live according to the good works that He has prepared for us. Vimos que Dios nos ha llamado a vivir de acuerdo al gran propósito que ha preparado para nosotros. And when we speak about eternal things, Cuando hablamos acerca de cosas eternas, we are in this new series called In the Light of the Eternity. estamos en esta serie nueva que se llama A la luz de la eternidad. We see that God is preparing our hearts so that we would think about what is to come. Vemos que Dios está preparando nuestros corazones para pensar en lo que está por venir. And sometimes when I'm preparing messages, A veces cuando estoy preparando un mensaje, I'm very, very excited. I'm always excited, estoy muy emocionado, aunque siempre estoy emocionado, but sometimes more than others, pero a veces más que otras, for what God is teaching us or wants to speak to our church. acerca de lo que Dios nos está enseñando o lo que quiere hablar a nuestra iglesia. But then sometimes there's some messages that the Lord puts in my heart Pero hay algunos mensajes que Dios pone en mi corazón, that I kind of go around a little bit a los cuales les doy vueltas un poco and I say, really? That's what we're going to talk about this week? y digo, ¿en serio? ¿De eso quieres que hablemos esta semana? Maybe we could share it this way or talk about this or that. A lo mejor podemos enseñarlo de esta forma o hablar de esto o de And the aquello. Lord says, son, no. Y el Señor dice, hijo, I no, want my children to hear about this. quiero que mis hijos escuchen sobre esto. So today is one of those days, Entonces hoy es uno de esos días, but it's the word of God. pero es la palabra de Amen? Dios. Because Amén. He loves us so much Porque Él nos ama tanto that He has written us a letter of love que nos ha escrito una carta de amor so that we may live in the light of eternity, para que podamos vivir a la luz de la eternidad, so that we may fulfill His calling for our lives upon this earth. para que podamos cumplir su llamado para nuestras vidas sobre esta tierra. Does that make you excited? ¿Eso no los emociona? Amen? So if you're Amen. taking notes this afternoon, Si están tomando notas esta tarde, the message is called Un lugar eterno, an eternal place. ese es el título del mensaje. Un An lugar eternal eterno. place. The scriptures teach us about specific eternal places.
Las escrituras nos hablan acerca de lugares específicos que son eternos. And sadly today, it's not very popular to speak about these places. Y tristemente hoy en día no es muy común hablar acerca de estos lugares. Our series is In the Light of Eternity. Nuestra serie es A la luz de la eternidad. We're examining the scripture and we're studying how we should live in light of eternity. Estamos estudiando la escritura para ver cómo debemos de vivir a la luz de la eternidad. And when we begin to speak about eternal things, or when we speak about eternity, Y cuando hablas acerca de la eternidad o de cosas eternas or life after death, o de la vida después de la muerte, there's always a common question. siempre hay una pregunta muy común. And the question is this: La pregunta es esta: where will you spend eternity? ¿dónde vas a pasar la eternidad? And always two places come to mind. Y siempre hay dos lugares que nos vienen a la mente. What are they? ¿Cuáles son? What do people say? ¿Qué dice la gente? Where will you spend eternity? ¿Dónde van a In pasar la eternidad? el cielo, heaven, Heaven. or infierno, hell? Where will you spend eternity? There's a doctrine that is considered biblical today. Hay una doctrina considerada bíblica hoy en día, Even sadly in some religious circles. incluso tristemente en algunos círculos religiosos. And the doctrine today will say, is heaven for real? Y la doctrina se pregunta si el cielo es real Is hell real? o si el infierno es real. Or there's ideas, like common ideas like this, O hay ideas comunes como esta. that say, I don't believe in hell. Yo no creo en el infierno. I don't believe in hell because if God is love, He would never send people to such a horrible place. No creo en el infierno porque si Dios es amor, nunca enviaría gente a un lugar tan horrible. I don't believe in hell because God is love. No creo en el infierno porque Dios es amor. The only thing that God is love, and He wants everybody to be in heaven with Him. Dios es amor solamente y quiere que todos estemos en el cielo con Él. That is true, that God is love. Eso es verdad, Dios es amor. But the scripture also teaches us that God is just. Pero la escritura también nos enseña que Dios es justo. Today there are even denominations of Christian churches Incluso hoy en día hay denominaciones de iglesias cristianas that in the last few years have even announced, que en los últimos años incluso han anunciado they have even announced that hell is not a real place. que el infierno no es un lugar real, That heaven is a state of mind. que el cielo es un estado mental, That the way that you live your life will determine what kind of experience you will have. que la manera en la que vives tu vida va a determinar qué tipo de experiencia tendrás. If I live my life for myself or in sin or Si badly, vivo mi vida para mí mismo o en pecado o de mala manera, I will reap, cosechar, or I will reap in my life Voy a cosechar. condemnation. condenación en mi vida. Or if I live my life good or well-pleasing, Y si vivo mi vida de una buena manera, I will reap heavenly things or good things in my life. voy a cosechar cosas celestiales o buenas en mi vida. God has called us to have a biblical perspective. Dios nos llama a tener una perspectiva bíblica. Here in our church, what we believe is this. En esta iglesia creemos esto, We believe that we should have a holy, sound doctrine. que debemos de tener una doctrina santa y sana. And we believe that heaven and hell are real, two physical, real, literal places. Creemos que el cielo y el infierno son dos lugares físicos reales literalmente. It is not a mental state or an euphoria. No es un estado mental o de euforia. It is an actual, literal, physical place where everyone will spend eternity, one of two places. Es un lugar real en donde todos vamos a pasar la eternidad, uno de esos dos lugares. There are many scriptures that teach us about this. Hay muchas escrituras que nos hablan acerca de esto. But one of the key scriptures I want to focus on this afternoon Una de las escrituras clave en las que me quiero enfocar esta tarde is taught not by only just a prophet no es enseñada solamente por un profeta, or not by one of the disciples of Christ, no por uno de los discípulos de Cristo even solamente. though we have many letters that are written Aunque tenemos muchas cartas que son escritas and they are the Word of God. y son palabra de Dios. But the Holy Spirit led me to this section of verses
Pero el Espíritu Santo me guió a esta sección de versículos, where the pastor of pastors, donde el pastor de pastores, the teacher of teachers, el maestro de maestros, speaks specifically about this. habla específicamente sobre esto. Are you with me? ¿Están conmigo? So turn with me to Matthew 25, Vayan conmigo a Mateo 25, verses 30 to 46. versículos 30 al 46. It's more than 10 verses, but I think you can handle it. Son más de 10 versículos, pero ustedes pueden con eso. Okay, are you with me? ¿Están conmigo? Okay, let's read it. Vamos a leerlo. But when the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit upon his glorious throne. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. All the nations will be gathered in his presence, and he will separate the people as a good shepherd separates the sheep from the goats. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. He will place the sheep on his right hand and the goats upon his left. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. For I was hungry, and you fed me. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you invited me in. I was naked, and you gave me clothes. I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me." Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Then these righteous ones will reply, "Lord, when did we ever see you hungry or feed you? Or thirsty and give you something to drink? Or a stranger and show you hospitality? Or when were you naked and we gave you clothes? When did we ever see you sick or in prison and visit you?" Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? And the king will say, "I tell you the truth, when you did it to one of the least of these my brothers, you are doing it unto me." Y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Then the king will turn to those upon the left, at his left, and say, "Away with you, you cursed ones, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you did not feed me. I was thirsty, and you did not give me drink. I was a stranger, and you did not invite me in. I was naked, and you did not give me clothing. I was sick and in prison, and you did not visit me." Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Then they will reply, "Lord, when did we ever see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and we did not help you?" Ellos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? And he will answer, "I tell you the truth, when you refuse to help the least of these, my brethren, you are refusing to help me." And they will go into an eternal punishment, but the righteous will go into eternal, everlasting life. Y él les responderá: de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. So Jesus himself speaks to us and teaches us that there are two physical eternal places. Entonces Jesús mismo nos enseña que hay dos lugares físicos que son eternos. There is heaven Está el cielo and there is hell. y el infierno. One is for those that are called sons of God, Uno es para los que son llamados hijos de Dios and one is for those that have rejected truth. y el otro es para los que han rechazado la verdad. So the Lord is speaking to us here for a purpose.
El Señor nos está hablando aquí con un propósito. Because of the love of Jesus, he reveals to us how things will be in the future. Por el amor de Jesús, Él nos revela cómo serán las cosas en el futuro. And he's telling us that the way that we live our lives matters. Y nos dice que la manera en la que vivimos nuestras vidas importa. God has called us to live our lives according to the scriptures. Dios nos ha llamado a vivir nuestras vidas de acuerdo a las Escrituras. I don't know if you noticed, as I do, or as I did when I read these verses, No sé si ustedes notaron como yo lo noté al leer estos versículos, but it did not only talk about what they believed and what they had in their hearts or what they did with their time. no solamente decía que importaba lo que creyeran o lo que sintieran en sus corazones, sino lo que hacían. Did you notice that? ¿Notaron The eso? list that Jesus gives us is a list of fruits that come as actions from our heart. La lista de las cosas que Jesús mencionaba son frutos que vienen como acciones de nuestro corazón. Did you notice that? ¿Notaron eso? Many people say, well, I believe in God. Mucha gente dice, pues yo sí creo en Dios, I believe in Jesus. yo creo en Jesús, But Jesus, when he speaks to us here, pero cuando Jesús nos habla aquí, he doesn't say to us that those that he receives are only the people that confess salvation. no nos dice que aquellos que recibe son los que solamente confiesan su nombre para salvación. Not only the people that confess will be the ones that go to heaven. No solo la gente que confiesa van a ser los que entren al cielo. There's many, many people that say they believe in God. Hay mucha gente que dice que cree en Isn't that Dios. true? Even many people that say there are many ways to get to heaven and get to God. Incluso hay mucha gente que dice que hay muchas maneras de llegar al cielo y llegar a Dios. But Jesus is teaching us something specific here. Pero Jesús nos está enseñando algo específico aquí. It's only those that confess Christ and live accordingly. Es aquellos que confiesan a Cristo y que viven de acuerdo, That live accordingly to his will and his purposes upon the earth. de acuerdo a su voluntad y sus propósitos sobre la tierra. James says it this way. Santiago lo dice de esta manera. He says, some of you say that I have faith, Dice, algunos de ustedes dicen que tienen fe and others say, well, I have works. y otros dicen yo tengo acciones. And James tells us that we must live our faith and show our works because of our faith. Y Santiago dice que debemos de vivir en fe y mostrar nuestras acciones por causa de nuestra fe. So it's not only by our words that we can go to heaven. We No. cannot go to heaven by words. No es solo por nuestras palabras que podemos ir al cielo, no podemos ir al cielo solo por palabras, But it is by the fruit of the actions that we live according to what we say we believe. es por las acciones que son fruto de la fe que decimos que tenemos. Are you with me? ¿Están conmigo? If I only say that I'm a believer, but I do not live as one, Si solo digo que soy creyente pero no vivo como uno, am I a true Christian? ¿soy un cristiano en realidad? No, I am not. No lo soy. I know it's a hard truth to swallow. Es una verdad difícil de digerir. I know it's not a comfortable message. Sé que no es un mensaje cómodo. If you read Matthew 25 even further, Si leen Mateo 25 más allá, even in context before and after this part, incluso si lo vemos en contexto antes y después de Jesus esta talks about, parte, he says, but Lord, many will come upon that day and say, Lord, dice que muchos vendrán delante de él y dirán, Señor, Señor, but we did this in your name. We spoke, we served the poor, we cast out demons. nosotros hablamos en tu nombre, sacamos fuera demonios, We healed the sick, we prayed for people. sanamos enfermos, oramos por la gente, We showed love, mostramos we amor, showed compassion. mostramos compasión. And what does he say to them? ¿Y qué les dice Jesús? He says, depart from me, I never knew you. Dice, aléjense de mí, nunca los conocí. So what we understand here by what Jesus, what he is teaching us, Lo que entendemos aquí que Jesús nos está enseñando is that he is showing us that it is by what I declare I believe or what I say I believe, dice que es por lo que declaro que creo, but also it's by the way that I live my life that shows what I believe. pero también por la manera en que vivo mi vida, porque eso muestra lo que creo. And biblically we see that there are one of two places, Y bíblicamente vemos que hay solamente dos lugares. one of two places that you and I will spend eternity. Y en uno de esos dos lugares vamos a pasar la eternidad tú y So yo. the question for us is, and I would like you to write it down,
Y la pregunta para ustedes es, me gustaría que la notaran, how am I living my life, ¿cómo estoy viviendo mi vida? preparing myself ¿Cómo me estoy preparando for eternity? para la eternidad? You wrote it down? ¿La escribieron? My father, I had the privilege of working with my father, Yo tuve el privilegio de trabajar con mi padre. of designing, I do graphic design, Yo hago diseño gráfico of designing the cover of his new book that he published this year. y diseñé la portada del libro nuevo que publicó este It's año. called Faraway Places Close to Home. Se llama Lugares lejanos cerca de casa. And it's about a vision that he had 2 years ago. Y es acerca de una visión que tuvo hace 2 años. Some of you had the opportunity to read the book. Algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de It's leer not el in libro. Spanish yet, Todavía no está en español, but the Lord showed me in first service pero el Señor me mostró en el primer that servicio I'm supposed to translate it to Spanish. que debo traducirlo So al español. hopefully we'll have that soon. Así que pronto lo tendremos. And also we're having the opportunity, they possibly are watching the video now, they're having the opportunity, my parents, Y también tendremos la oportunidad, we're praying and he's trying to get the opportunity to come visit us here in Mexico at our church. estamos orando para tener la oportunidad de que mi padre visite México y nuestra iglesia. But my father, he had a vision, Pero él tuvo una visión. and it's one of the most impacting vision books that I've ever read. Y este es uno de los libros más impactantes que yo he leído. The book talks about the vision of heaven and hell. El libro habla acerca de la visión del cielo y del infierno. Jesus spoke to us here in these scriptures that there are two physical, literal places. Aquí en esta escritura Jesús nos habló de que hay 2 lugares físicos. And as I read the testimony of my father, Y mientras leí el testimonio de mi padre, it's a revelation of these two places. esta es una revelación de estos 2 lugares. My father had a physical, spiritual encounter. Mi padre tuvo un encuentro físico espiritual. What does that mean? ¿Qué significa eso? That means it felt in all of your 5 senses that you were there, Significa que sintió en sus 5 sentidos que estaba ahí. but spiritually, physically he didn't move, but spiritually he went to that place. Físicamente no se movió, pero espiritualmente fue a ese lugar And he went to hell. y fue al infierno. And he describes it in this testimony. Y lo describe en este testimonio, That it's a physical place, que es un lugar físico that it's a place of complete darkness. de completa oscuridad. It's a place of the most horrendous smells and thoughts that you could ever think of. De los olores más horrorosos y pensamientos que puedas pensar. That the shrieking and the sounds of the screams, it just terrified him completely. Que los gritos y los lamentos te darían terror completamente. He said, if you would have an experience like this and could understand what it means to be in hell, Si pudieras tener esta experiencia y entender lo que significa estar ahí, he said you would never stop speaking about that place, so nobody that you love would ever go there. nunca más querrías hablar de ese lugar y que nadie que amas vaya ahí. The Holy Spirit that brought him out of that place. Y el Espíritu Santo lo sacó de ese lugar. 2 days later, 2 días después, he had a same experience, tuvo la misma experiencia, but he went to heaven. pero fue al cielo. And also that testimony is in this book. Y ese testimonio también está en este libro. And he explains the sights and the sounds and the smells of heaven. Y explica los lugares y las vistas y los olores del The way cielo. that the water and the road, the way that things look. El agua, los caminos y el lugar, la forma en que se ven las cosas. The most perfect blessing that you've ever seen, the most perfectness that you can imagine. La bendición más perfecta y la perfección más perfecta que puedes imaginar. And this place he describes, he met certain specific people. Y en esta experiencia él describe que conoció a gente específica, He met people that are from the Bible. a gente que son de la Biblia, He met Jesus himself. a Jesús mismo. He couldn't see his face, No pudo verle la cara, but he knew it was Jesus. pero sabía que era Jesús. But he also met specific people from different families. Pero también conoció a gente específica de diferentes familias. And all the testimonies in this book
Y todos los testimonios que hay en este have been libro confirmed by these people. It's been taking 2 years to write the book. fueron confirmados por estas personas. Tomó 2 años escribir el libro. And there are testimonies that are here that only that person or their family members knew about. Y hay cosas que están escritas aquí que solamente esa persona o los miembros de su familia conocían. And when my father spoke to the family members about their family member that he saw in heaven, Pero cuando mi padre habló con esas personas acerca de su familiar que not vio en one, el cielo, not one, not two, not 3 times, no 1, ni 2, ni 3 veces, but many people that he met, sino mucha gente que conoció, everybody that he met todos los que conoció, was confirmed. They said, how did you know that? confirmaron, le decían, ¿cómo supiste? It must be of God, Debe ser de Dios, because only they knew that and we knew that. porque solamente los que murieron y nosotros sabemos eso. It's an impacting testimony. Es un testimonio impactante And it reminds us even that we have one of 2 places. y nos recuerda que tenemos solamente uno de los 2 lugares. He speaks of one of the most moving parts of the testimony for me. Una de las partes que movió más mi corazón de este It says testimonio. he's walking with Jesus and he comes over a hill Dice que va caminando con Jesús y sube una colina and he sees a multitude of young men and women. y ve una multitud de jóvenes, hombres y mujeres. And he says that the presence of them felt different. Y dijo que la presencia de ellos se sentía diferente, Different than the other people that he had met. diferente del resto de la gente que había conocido. And when he was speaking with them and walking amongst them, Y mientras hablaba con ellos y caminaba entre ellos, he felt like there was something that was missing from them. sintió que había algo que les hacía falta. And then the Holy Spirit showed him that what was missing was an earthly life. Y el Espíritu Santo le mostró que lo que les hacía falta era vida And terrenal. part of the testimony, he turns to Jesus and he says, and who are all these young men and women? Y en esta parte del testimonio voltea a Jesús y le dice, ¿y quiénes son estos hombres y mujeres? And Jesus had a serious face and did not answer. Y Jesús se puso serio y no le contestó. And he turned around and walked down the other path. Y se dio la vuelta y caminó por otro lado. And then the Lord showed him that they were all of the sons and daughters that had been aborted, Y le dijo que eran todos los hijos e hijas that had been aborted. que habían sido abortados. And my dad began, in the vision, he said he began to weep and began to cry. Y dice que en esta visión él comenzó a llorar y llorar. He said, but why are they here? Dijo, pero ¿por qué están aquí? Why are they all in this valley? ¿Por qué están todos en este valle? The Lord said, because they are part of my army that I'm preparing. Dijo Jesús, porque son parte del ejército que yo estoy preparando. And they are my soldiers. Y son mis soldados. And my justice will come to the earth. Y mi justicia vendrá sobre la tierra. We have but a vapor, as we saw last week. We have but just a vapor, a short time. Tenemos solamente un breve tiempo sobre esta tierra. It says that our life is as a vapor, as a niebla. Dice que nuestra vida es como un vapor. And we have just this one moment of our life to live. Y solamente tenemos un momento para vivir And nuestra so vida. the question is, how are we living our life? Y la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Preparing ourselves Preparándonos for one of these 2 places. para uno de estos 2 lugares. Pastor John Bevere says it like this. El pastor John Bevere lo dice de esta forma. What we do with the cross determines where we will spend eternity. Lo que decidimos hacer con la cruz determina dónde pasaremos la eternidad. The way we live as believers determines how we will spend it. La manera en que vivimos como creyentes determina cómo pasaremos la eternidad. So the question is, Entonces la pregunta es, how should we live our lives? ¿cómo debemos vivir? If you turn with me to 1 Peter chapter 4, En Primera de Pedro, capítulo 4, verses 7 to 11, versículos 7 al 11, here Peter speaks to us of how we should live our lives according to Scripture for our eternal purpose. aquí Pedro nos habla acerca de cómo debemos vivir nuestra vida. And for time's sake, we don't have time to see all of this today. No tenemos tiempo de ver todo esto hoy. So we must come again next week because we're going to see this in detail next week. Deben venir la siguiente semana porque vamos a ver esto más a detalle. Amen? So living for eternity's sake. Viviendo por la eternidad. Let's read.
It says in 1 Peter chapter 4, 7 to 11, the end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in your prayers. Most importantly of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Dice, el fin de todo se acerca, por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. Use them well to serve one another. Y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Do you have the gift of speaking? Then speak as though God himself were speaking through you. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God gives you. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. Para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, And all glory and power to him forever and ever. Amen. de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Many times, or possibly we have heard these verses before. Have you heard this? ¿Han escuchado estos versículos antes? Love one another, Ámense unos a los be otros, kind, sean amables, share, use your gifts for the glory of God. compartan, usen sus dones para la gloria de Dios. But something, when I was studying this, Pero cuando yo estaba estudiando esto, something jumped out at me that I hadn't seen in Algo- light of this before. algo saltó en mi espíritu que no había visto antes. Return with me to verse 7. Regresen conmigo al versículo 7. Verse 7. Versículo 7. It says, and it begins with this phrase, the end of the world is coming soon. Comienza con esta frase, el fin de todo se acerca. Do you see that? ¿Lo ven? The end of all things is coming. El fin de todo se acerca. And then afterwards, he tells us a way and how we should live. Y nos dice una forma en la cual debemos de vivir. So the way that we should live is not for ourselves or because of what we do or what we don't do. La forma en que debemos de vivir no es para nosotros mismos por lo que hacemos o lo que no hacemos. But the way in how we live or how we should live La manera en la que debemos de vivir is because the end is coming soon. es porque el fin de todo se acerca. So in other words, what Peter is saying is this. En otras palabras, lo que Pedro dijo es esto. All this list of things you should accomplish and you should live this way Esta lista de cosas deben de lograrlas, deben vivir de esta forma, because eternity is close. porque la eternidad se acerca. Did you hear that? ¿Escucharon eso? Eternity is close. La eternidad está cerca. I heard one pastor say it this way. Your eternity, you're one day closer to eternity now than you ever have been. Escuché a un pastor decirlo de esta forma. Estás un día más cerca a la eternidad hoy de lo que has estado en toda tu vida. Your eternity begins today. Tu eternidad comienza hoy. How are we living? ¿Cómo estamos viviendo? What decisions are we making? ¿Qué decisiones estamos tomando? Are we walking according to the Spirit? ¿Estamos caminando de acuerdo al Espíritu? Walking by faith? ¿Caminando por fe? Or do we walk in our flesh? ¿O caminando en la And we carne? take decisions because of guilt, because of sadness, ¿Tomamos decisiones por culpa o por tristeza? or because of our circumstances? ¿O por nuestras circunstancias? It matters. Importa. It doesn't only matter for today, No solo importa para hoy, but it matters for eternity. importa para la eternidad. Peter says here, the end of all things is coming soon. Pedro dice aquí, el fin de todas las cosas viene pronto. In other words, he's saying, live your life in the light of eternity. En otras palabras, dice, vive tu vida a la luz de la eternidad. That we give hospitality. Sé hospitalario, We give in giving. sé generoso.
We give of ourselves, we give of our time. Damos de nosotros mismos, de nuestro We are tiempo. generous. Somos generosos. We are a people that doesn't focus on the circumstance. Somos gente que no se enfoca en las We live circunstancias. above and beyond all these things. Vivimos más arriba y más allá de todas estas If cosas. God has given you a gift of speaking, use it. Si Dios te dio el don de hablar, hazlo. Preach the gospel, give a testimony. Predica el evangelio, da tu testimonio. Pray for someone that's sick. Ora por alguien que está enfermo. Use your words to exhort. Usa tus palabras para Use your exhortar. words to give life, not death. Usa tus palabras para dar vida y no muerte. I heard one professor say, people that are around you should be better because they know you. Escuché a un profesor decir, la gente que está a tu alrededor deben ser mejores por conocerte. Are people better people because they know you La gente son mejores, la gente a tu alrededor porque te conocen a ti. and you represent eternity? Y tú estás representando la eternidad. You represent, you're an ambassador of Christ himself? Eres un embajador de Cristo mismo. The words, the songs, the things that you say Las palabras, las canciones, las cosas que dices have the ability to transform the hearts of men. tienen la habilidad de transformar el corazón de When the hombres. anointing of God is used and the gifts of God are used through that. Cuando la unción de Dios está usando eso. Do you believe that? ¿Lo crees? It says here, if you have the gift of giving or being part of something greater, Dice aquí que si tienes el don de dar, de ser parte de algo más grande. are you giving or only accumulating for yourself? ¿Estás dando o estás acumulando para ti mismo? The way that we live, and we'll see it more next week, La manera en que vivimos, y lo veremos más la próxima and semana, verses 8 through 11 teaches us this. los versículos 8 al 11 nos enseña esto. These are the things that we do to prepare ourselves now, Estas son las cosas que hacemos para prepararnos ahora, according to Scripture, de acuerdo a la Escritura, understanding what comes ahead, entendiendo lo que viene delante. one of two places. Uno de los dos lugares. It's not by works that no man should boast, No es por las palabras que decimos, but it's by what God has showed me how I should live my life. sino porque Dios me ha mostrado cómo debo vivir mi vida. Because Peter says the end is coming soon. Porque Pedro dice, el fin está cercano. So in conclusion, En conclusión, I have 3 questions for us, tengo 3 preguntas para and nosotros I invite you to write them down. y les invito a que las escriban. First, Primera, in what side would you find yourself? ¿de qué lado te vas a encontrar? He says that he will separate Dice que all va humanity a separar a toda la humanidad one of 2 places. en uno de los dos lugares. Jesus is calling you today. Dios te está llamando hoy. Perhaps you're watching a video or you're hearing this message for the first time. Tal vez estás viendo el video o escuchando este mensaje por primera vez. Maybe God is speaking to your heart. Dios está hablando a tu corazón And maybe you're considering, I don't really know. y tal vez lo estás considerando o simplemente no lo sabes. I don't really know maybe where I will spend eternity. No sé dónde voy a pasar la The eternidad. scripture teaches us that today is the day of salvation. La Escritura nos enseña que hoy es el día de salvación. You can be certain. Puedes estar seguro. You can make a decision now that will change your life forever. Puedes tomar una decisión ahora que va a cambiar tu vida para siempre. It's recognizing that I am a sinner. Es reconocer que eres un pecador. You say that I am a sinner and I need a savior. Si dices, yo soy un pecador, necesito un salvador. I have offended God He ofendido a Dios with my sin, with my actions, with my thoughts. con mi pecado, con mis acciones, con mis And I pensamientos. ask for his eternal forgiveness and grace. Y pido por su perdón eterno y su gracia. And you just simply say, Lord, Y simplemente dices, Señor, I give my heart to you. te doy mi corazón a ti. The second question is this. La segunda pregunta es esta. Are you living your life in preparation for eternity? ¿Estás viviendo tu vida en preparación para la eternidad? Are you living your life preparing yourself for eternity's sake? ¿Estás viviendo tu vida preparándote para la eternidad que viene? And the third question is this. La tercera pregunta es, In what area do I need more of the Holy Spirit so that I can live differently? ¿en qué área necesito más del Espíritu Santo para poder vivir de manera diferente?
The Lord is speaking to our hearts this afternoon. El Señor nos está hablando al corazón esta tarde. Do you recognize that He is here? ¿Reconoces que está aquí? He's close to our hearts. Está cercano a nuestro corazón. He's calling us out. He's calling us to become the sons and daughters that He has always desired us to be. Nos está llamando a ser los hijos e hijas que Él siempre deseó que fuéramos. There's a team here of people that would like to pray for you if you need specific prayer. Hay un equipo aquí que le gustaría orar contigo si tienes una oración And I would like to específica. finish with a prayer, and I would ask us to stand. Pero quiero terminar con esta oración y les pido que se pongan de pie. It's not an emotional experience. Sometimes it is. No es una experiencia emocional, aunque a veces sí lo involucra. It's not a mystical experience. No es una experiencia mística. It's a real experience when God Himself comes close to our hearts. Es una experiencia real en la que Dios mismo se acerca a nuestro corazón. We have heard truth. Hemos escuchado la verdad. We have heard that He has a purpose for us. Hemos escuchado que Él tiene un propósito para nosotros. But now it depends on our response. Ahora depende de nuestra respuesta. What is my response according to the truth that I have heard today? ¿Cuál va a ser mi respuesta de acuerdo a la verdad que ya escuché hoy? I can receive it, ¿Lo puedes recibir? or I can say, not right now, ¿O puedo decir ahorita no? or I can reject it. ¿O lo puedo rechazar? The last two is not a very good option. Las últimas dos no son grandes opciones. I invite you to accept truth, accept what God has for you today. Te invito a que aceptes la verdad, que aceptes lo que Dios tiene para ti hoy. Do you desire that? ¿Lo deseas? Let's pray. We thank you, Lord. Vamos a orar. Gracias, Señor. We thank you, God the Father. Gracias, Padre. We thank you, Jesus, for the cross. Gracias, Jesús, por la cruz. We thank you, Holy Spirit, that you are here with us. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros hoy. Lord, that the truth that we have heard today Señor, que esta verdad que hemos escuchado hoy would be sown deeply into our hearts and our spirits and our minds. sea tan profunda en nuestro corazón y nuestro espíritu y en nuestra mente, That it would cause us to make a radical decision today. que nos cause tomar una decisión radical hoy, That we would live according to your purposes, God. que podamos vivir de acuerdo a tus propósitos, Dios, That whatever temptation, whatever sin is around us, que cualquier tentación o pecado que esté alrededor de that we would nosotros, make a decision today que hoy tomemos una decisión to overcome. de sobrellevarla, That we would overcome temptation, we would overcome sin de vencer la tentación, vencer el pecado by the power of your Holy Spirit. por el poder de tu Espíritu And Santo, we would live for your glory. y que vivamos para tu gloria. Lord, I just pray right now, Señor, oro en este if momento. there's anyone listening or anyone that's here Si hay alguien escuchando o alguien que está aquí presente, that does not know you as their personal Savior, que no te conoce como su Salvador personal, that has not received the abundance of your grace, que no ha recibido la abundancia de tu gracia, Lord, I just pray that they would pray with me. Señor, que oren conmigo. Lord Jesus, Señor Jesús, I recognize that I am a sinner. reconozco que soy un pecador. I recognize that I need a Savior. Reconozco que necesito un Salvador. Forgive me because I have betrayed you. Perdóname porque yo te he traicionado. I've sinned against heaven He pecado en contra del cielo and I've sinned against you, O God. y he pecado en contra de ti, Dios. Forgive me. Perdóname. I receive you, Jesus. Te recibo, Jesús. I believe in you. Creo en ti. I believe that you died for my sins upon the cross. Creo que moriste por mis pecados en esa cruz. You rose again on the third day from the dead, Resucitaste al tercer día de los muertos and now you are seated at the right hand of God the Father. y estás sentado ahora a la diestra del Padre. I believe in you, Holy Spirit. Creo en ti, Espíritu Santo. Come into my heart, into my life. Ven a mi corazón y ven a mi vida. Help me to live the life that God has called me to live. Ayúdame a vivir la vida que Dios me llamó a vivir. I thank you, God. Te agradezco, Dios. I thank you, Jesus. Te agradezco, Espíritu And I Santo. thank you, Holy Spirit. Te agradezco, Jesús. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. And also, Lord, I pray for those that are struggling. Señor, y también oro por aquellos que están batallando. Lord, that we have accepted you as our Savior, Señor Jesús, que te hemos aceptado como nuestro Salvador, but we are struggling in specific areas of our life. pero estamos batallando en áreas específicas de nuestras vidas. I just pray for a freedom right now in Jesus' name. Oro por libertad en este momento en el nombre de Jesús. That the gifts of the Holy Spirit would flow in your church. Que los dones del Espíritu Santo fluyan en tu iglesia. That each one would
walk accordingly to your purposes, God, Que cada uno camine de acuerdo a tus propósitos, Dios, and fulfill the call that you have for their lives. y cumpla el propósito que tú tienes para sus vidas. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Just pray that with me right now. Ora conmigo ahora. Thank you, Holy Spirit, Gracias, Espíritu for the Santo, work that you have done in me, por el trabajo que has hecho en mí, for the work that you are doing in me, por el trabajo que estás haciendo en mí. and guide me and show me, Lord, Y guíame y muéstrame, Señor, for what I should do, lo que debo hacer, because you have purpose for me. porque tú tienes un propósito para In mí. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.